Katong haji ama kali ama mau kisan ko ya makan katong makan hamza ko ang kokse bayang tukha Dolog hingke narok butabu I photo nugui tokana asuke no viral ongui tongu je sabjani umai screenshot naoine rika jeo jaga to je profile hingke to bipin de bormani mumbai no bode umai ke sanam gna je buakra jelo mahabjak jel bitingo bode umai ke o jaga caption suikina rajar khela ekhon ses umai ke suikina obunodi kwbang kok borong jan je opinion relay tongu ta umai ke politics khai umai ke kwbang kok borong salai tongu ta bat obunodi bipin ke umai ke je an mumbai je chini mungno use khanye ma ke je Facebook ID sana munyai umai controversy sana man thangui chong je borokhan umai post khai tong khana je fan khai tong to bonon chong dakti legal action na jangnai I photo no ke fan poita khai tai share bata khai ji hinui bosau norok hike tam hinwan thok dolok tolok comment khai sadi next ka dolok sunday je budni dinata abuni horo je khorcha wanjung nok sinuna kamke no Madhabi bicha sinai bo je kunu kong tifano je khole amboni Facebook page tei sairi uta but adino je sunday ni horo bono tai bin buslano boinai ta borok hospital klaijak jibi hospital tai ajaga saimano borok ni je bandage pasila mari kahinoi tai kisa saimaman mote ko mahai je borok no bunai borok je borok bofron video call khainai operation choli tong sari ni video call khai phunukbu tabu o jaga sungmungko mo nachukjak sabo mai sam khaikana sab borok pas kun meke burukna bot je kun kong kubi kok sai diba obun tuino charge ang lai ta mani ke dolog bodong khna कुछ समझे दया हाँ सर इसका मतलब है इसका मतलब है bo je kubi kok saman nui nyai bon mobile chego nyai je mobile bok phai ka hinuta noro hinki dolok tam wan chok sabo ongiman na sabo umai ke je thang attack khaiman na no wan sum go sabo ni mung ongiman tolo comment khai sadi next update ka dolok ubo belekin khabai jangnai je Sahil deborma noro kamkin siniuna je Kokborok short film sanamnai noro short film rogo hinke bona pathor hini siniuna dolok go belekin dukhnakja tango hinke bini Buma thimano nugoinai dolok bo kaisa video sanam ka je video record khainar jakta omno miafron video bo upload khaikya aw dolo ubut belekin dukhnang nai haichi tango hike je nijin Buma sikuru hinke to tai bahi ongno kamkin saimano noko kebo kare hingang ke tong thok khai ma tong wa mano agi phuru ano makhano maya bo khalayo tai mai roko khorisar wa makhan mutu mano noko borok kring ha kai pura ekdom sajung ma ka hanyo tong thok mok jama tongo bisibo bala ya khot tini ba hingang ke tini April tabuk April ni 6 tarik tini ke tabuk hingke 38 din hingka bothimani bisi bala ya kho makan khadang montai jang khani guys makan mu cuman tong takunan o video nai pro maka thukang katong haji ama kali ama mau kisan ko ya makan katong makan hamza ko ang kokse bayang tukha baik ya kelang thang kampu ba cái video nó đại ảm nó mà ta hả cái giờ này nó một số này đi cái ang có mọi đọc cái đấy video nó đã là nó mai lên đi thang cá tiếp ubun tuinu khitam sanam jok dolok comment khai sadi next no ka khorja tibra jok je buwa grana hamjaga bud dina hin tongmani bud mari le ubun tibo belekin bukha dukhunang jakata je asuke hamjaga bud dina hin tongmani bud mari le ta tam incident angka dolok nrang khnai nya di so bakha sudina putti tongmani ang bud ni rasana bud ni yusur busur di posi tongmani bari ya 아니 너니 버럭 차가선 가리를 잡도 이 당자 버럭 너 딜라이 당자 시 버럭 너 부사상치야 승부르니 나가 마마 승그리브 부르자기 허는 사상세 딱 당의 파이네 나는 락 아파야 나이 딱 부소바기야 딱 사이타 바제 양부 또 소바기야 양 다 부르니네
Boborong phunkhai singko manje pasta jora phuni cha bobuna tak saita thangyang but maria phiroi ma pai se buduni ne hamjai tongmani ja pai gat opla gian kari nang bole ne opla gian kan nang bole tini dekhla bo sala jalung la jatong ma bole sudi obusong tak jeng kering bun mistan sebuduni ne hamjak lai tongmani se bosoro deli prung riye tini lai prung no kampai lai le ja nei sarik dia roi sino nei tintaro next ka dol log je budina thang tine khorokcha buruino je phoji de hinai tam ba hinai faltu phoji de hinai ongkolok tui buruino bongkolok tei kasogoi rikhata dol reason ke omachi je EVM machine ke tonra kamken saiman na election voting machine ta je gario a machine tui phai a gario no je public no box chalang khata uman bagoi nai je burui ke sungkata tangoi umai ke je gario machine ta gario public no box tu umai ke question khaiman tui nu kisa a jaga kisa kokbang lai ma hayang khata hain bagoi phoji ongrok tei banthangoi umai ke la thiri khata dol o jaga wan sane kokoma je phoji de hintam hinai faltu de hinai bo je kuno saya sam khai khai ke pano public dog je buruino ke buruin handle ma khai bas chala kote ongrok te beke la thiri beka bona jaga public tam nai taka juta bai rokhange জানে জান মোটে হইকে পেছন থেকে লাথ মেরেছে একজন ফৌজি হয়ে কিভাবে এইভাবে মহিলার পেছনে লাথ মারে আপনার নাম? আমার নাম সুপ্রিয়া চৌধুরী বাড়ি? সাবরুম কলাছড়া আপনি কত নাম্বার কোন ইয়াতে করছেন? 27 27-এর আন্ডারে পড়ি আমাদের 27-এর একটা পোলিং স্টেশন যেটা উত্তর বেতাকার ওই পোলিং স্টেশনের যে বুথ মানে ইভিএম মেশিন আনা হয়েছিল একটা বাস দিয়ে তখন মনুঘাট থেকে কিছু মানে প্যাসেঞ্জার উঠিয়ে আনা হয়েছিল ওই বাসে তা আমরা সেটার প্রতিবাদ করি যে এটা তো প্যাসেঞ্জার গাড়ি নয় এটা বুটের গাড়ি এখানে তো প্যাসেঞ্জার যে কোনো প্যাসেঞ্জারকে আনা যায় না আপনাকে কে কারা তখন আমরা প্রতিবাদ করাতে ওনারা আমাদের উপর লাঠিচার্জ করে আপনাকে কি মারধর করেছে? হ্যাঁ একজন মেল কনস্টেবল আমার পেছনে লাথ মেরেছে আরেকজন মেল কনস্টেবল আমাকে ওনাদের লাঠি দিয়ে আমার গায়ে পিটেছে তা আমি সেটা প্রতিবাদ করি যে মহিলা কনস্টেবল নেই আপনাদের এখানে মহিলা কনস্টেবল থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মেল কনস্টেবল একজন মহিলার গায়ে হাত তোলে তাও পেছন থেকে লাথ মেরেছে একজন ফৌজি হয়ে কিভাবে এইভাবে মহিলার পেছনে লাথ uman bagoi dolog emle ranjit boy malan thangi tong khanata dolog nok ta kamken saiman je taw but chongi tong keba udipura je thang taniwo udipur thang tani je tiprasan wansar buman bagoi nyai dolog obune toi david koksaka je udipur ni je tinjanan borok nimong bo jaga na khata nok no yakane je yakaria je udipur thang ka ke bu nok ke edichi phaide tong nang mani tam edichi kuri de tong umai ke david bong na sakata উদয়পুরে নূতনশীল শুভম সাহা এবং ভোলানাথ দেব তারা যে কাণ্ডকীর্তি এবং মারপিট করছে সেটা ওদের মনে রাখা দরকার এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এইভাবে যদি ওনারা পার পেয়ে পাবেন মনে করেন আপনারা যদি আপনার মতো উদয়পুরে গেলেই সবাইকে মারবেন মনে করেন তাহলে আপনাকে আগরতলা যাওয়ার জন্য বিশ্রামগঞ্জ পার হতে হয় অমরপুর যাওয়ার জন্য মহারানী পার হতে হয় এবং আপনাদের সম্পত্তিও কিন্তু এডিসি এলাকাতে আছে এডিসি এলাকা দিয়েই এদিকে না এদিকে যেতে হয় এটা মনে রাখবেন আপনারা যে উশৃঙ্খলতা করছেন মারছেন মনে করছেন খুব সাহস হয়ে গেছে উদয়পুরে মারপিট করলেই আপনারা পার পেয়ে যাবেন সেটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আপনারা যেগুলি কাজটা করেছেন এইগুলির কিন্তু জবাব পাবেন শুধু আপনাদের হাত পা নেই সবার হাত পা আছে কিন্তু ধন্যবাদ আর আমি বেশি কিছু বলবো না পুলিশ প্রশাসনকে বলবো তাড়াতাড়ি এই যে হামলা হুজ্জতি করছে এটা বন্ধ করার জন্য এবং তাড়াতাড়ি সেটাকে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ হামবাই খুলুমকা next abdin ka dolog tiprasa khorjo belekin joli jakha sajliata je tangoi ke train ticket chi kaisa ticket na duijan borok no phaljakta je khorjang ka offline je counter thangi tanmani
তাই খরচ অনলাইন টি বুকিং খাইমানতা হিংগে উমনো তুইন তো ওয়ান জনি কক অমনো যে কাইসা টিকেট দুইজন বরং বাইকে সেল খাইচংখা যদি নিবরক ও জায়গা বুঝি জাগৈ বুঝি অংलाइसि बुझियाबै बुझिया मालिक खिता मंगनाय काइजन ऑनलाइन ले मैं अभी जस्ट ट्रेन पे बैठा हूँ धर्मनगर से मोनो के लिए और यहाँ पे क्या हुआ है मेरे को काउंटर से D3 का 85 नंबर दिया गया है जो ये मेरा सीट है दिखा सकते हो और यही बात काउंटर मोनो काउंटर में मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसे किसी को ऐसे टिकट मत करो कि लोगों का ऑलरेडी इन भैया लोगों का ऑलरेडी टिकट किया हुआ है कि जैसे कि ऑलरेडी ऑनलाइन बुक किया हुआ है और मुझे भी सेम दिया गया है तो इसमें से मेरे को सीट से उठाएगा ठीक है मैं दूसरा सीट पे बैठ रहा हूँ कोई बात नहीं है मैं वैसे भी निकल रहा हूँ तो ऐसे किसी को मत किया करो भाई अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं टीटी से बात कर रहा हूँ देखो टीटी भी है सामने इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए मनु से ऐसा क्यों करता है करेंट बुकिंग का टिकट है इन लोग का और मनु काउंटर से पता नहीं कौन इसको टिकट दे दिया है और ये 85 जबकि मासा से ये बुकिंग है ये तो पैसेंजर फैसिलिटी मतलब प्रॉब्लम फेस करता है मनु के अगेंस्ट में मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए आप इसको छोड़ दीजिए इसका रिजर्वेशन बैठिए मैं देखता हूँ इसको ये हम लोग का भी हेडेक है ना हम लोग का माथा में बहुत बार हुआ ये चीज बहुत बार होता है अभी ये हर जगह से ऑनलाइन बुकिंग होता है वही चीज हम सबको नंबर दे दिया इसको भी नंबर दे देखिए सर मेन प्रॉब्लम है हम लोग ऑलरेडी दो स्टेशन हो जा रहा है इधर में हमको आगे से देखा और एक बात बोलो ये मेरा गलती है नहीं गलती ना ये भैया कब से मेरे को पूरा परेशान करके रखा है मैं पूरा परेशान हो गया था सुनो आपने परेशान नहीं किया एक बात सुनो सुनो मेरा बात सुनो ना नेक्स्ट का दलक ईवीएम मशीन जे बुट पाइक हांके तलांग छिंग एदबा आबुन तोइछि जे ओबुन तोइ जे जिरानियाव गारि खाना रग नायता उंकलक बरक तंगैछि किले ससिनान बोट बॉक्स न तंफरो जिरानिया बा ताम हरे वान न तंग फुल वीडियो नाजी आइसु के साइमना तुंदरी का ताम तुंदरी दे ने पुलिस ने लग लगे थांग दं संगाय बर ऑफिस का ईवीएम मशीन तंग जा बोट बॉक्स रक दा बिलंग तंग लग लगे थानाय फुल वीडियो नाजी स्क्रिप्ट खायदि थांग दं लायो जिरानिया ताबो जिरानिया एसडीएम बा कॉलेज पर पारंग हदा खाय मोरसा का नासो गया गाड़ी समय नंगा नंगो बक मुदी गाड़ी तो गाड़ी बाय माने मो तो सामने नहीं खाना मैं कैसा है क्या सरकार मन हाला मनाय जिरान सोफा है गला जी वान माता मगा जिने सोफा सिंगल मालूम है तो वान सना सुबित ने जो ताम खाय नहीं का ताम मंगले फैमिली या सुंदर को तो ना है नुकना ब्ले बांग माने जाना गना रे कावै थांग तंग को पास पाय थांग संग नुगु दङ फ्लोहा नेक्स्ट का दलक तुम तो बुजागा बुडु जुं जतो बरं साइमन हाइदिबा बाट जे काइसा रिक्वेस्ट के ओमची जे कुनु जागा फोन बुट दिखा तांगै उनो रिवील खाइना नां जे वीडियो खाइनाय फोटो खाइनाय सोशल मीडिया तांग अपलोड खाइना नां ओबो बेलाइन चेता जेमा के उमो बेलाइन साया तांगै हिके जे कुनु नुं जागा फोन बुट दिखा ओबन तुइ जों तांगै फुनुंना थांनाय बं तां सुअप खाइनाय आं बेलायनो खुशी तमानि बांगै आं ताबक जरा 3 बार बुट रजाक 2021 2023 2026 सिनि बुबाग्रानि बांगै सिनि हानि बांगै सिनि दफानि बांगै सिनि यूनिटिनि बांगै अच्छा नरक तिनि आनो को कासे साइ खना दि जे फ्रो नरक बोट ना नै थांगांगाय बोट माने जे नक बिसिं रूम तंग माने आजागाव फोन एलाउ दा खाया साला आनि जीवन तो वाइसे नां फोन तलांगे एंटर मारिया को आजागा एलाउ सगरै अंकाय जे बिबो गोबां मा बोरै बर न पोस्ट खायजां नगो आं तिब्राम थाव बुट खानाय प्रूफ रना बागै प्रूफ खामखानो नांया जत नेतारक
Nono sengya beli nomor bodoh kah nai. Baru already saiman nomor bodoh nai ria. Apa kam kan problem na nanya social media apa pakai. Phone to elau kurai. Bahaya telang man. Apa sih ane ke question. Ani jibono nugia kwang bibar board rip heka boba grana. Ani jibono nugia kwang phone bumat langnya aku bisingo. Comment khai sari. Elau da tong phone board na jorawo. Jepro board na nai room bising habai thang puro. Logi phone datlang man apa kisano comment khai sari. Ani jibon lang wasipan mau mat langnya ko ang nugia ko. Moro Bujakha. Maharaja Tipramot or Bubaran Kairo Sabun. Joya kamu bahasa cari. Hah? Joya kamu bahasa cari. Bora dekat sada kan nunggu. Obani Amachikon and Bubagrana Ki Wishim, Kuruza Pontai Budbimea, or Chong Mario, Jessica Pani, Edishi or Chong Mario, Shini Bubagra, Habubagra, Pahakasim, Shini Hanamanai. Pau Panyai. Pau Panyai. Very Hambai to Yungana. Tôi nắp phải nhấp phải anh nào đó anh đi to bút trên tờ ca nào là ca rất thì thằng nắp phải nhấp phải